MZP Assembly Mizo Zirlaite Inkhawmpui lian Vawi somruk paruk na chu khwang soi tha tarik ni som hi panga changa ni sari chhung hian Darzo Khua neih dona he Hnahthial hunlim om tak tak manani don baka Darzo Khua timoi tu le ti hlutu zofa te thinlung re to ngai reng lo tu mun hlui ming thang tak tak 4-3 gear lian dalerun pizir tiri in mun zosak missionary Miss Jackman leiruang tuam dai bol tlang le pulian dalan Darzo sele hla alo phwa chwa san nge Darzo dil tipo pro tur ombok tin heng ba ka hian Darzo Khua ilu ma in lungmuang takaleng nga te twal chai ni ri moi le min thang tui pui di thona hun rem chang takalo om cheu bok Darzo wa hian local ve ngeila kan sei mai phalo tu hnai Darzo Khua ti min chatu Darzo thingpui fe rontem ching ve ro le sang ni som ni pan ni October ni som ni panga atanga ni sari Darzo MZP Assembly nga tura hian zoram khovel mun sang sanga MZP chhung kwate min ron ban pui cheu tur in kan som cheu ani Chibeyule MZP Inkhawmpui lian Assembly voi somruk le paruk na chu October ni somni panga tanga ni somni le pasari sang ni le somni pani chung hian Darzo Khua Hnahthial District neih anidona he Hnahthial District le ram le namtana kain manpui MZP chung kwa kole se siu le nampawal hruaitu zong te MZP Gen headquarters so thilung takin asom chewa ten assembly thupuetan hian ZIrlai zofa te le zoram tan ti thupui mangin thucharo pui takmai ngai thak ani don boka tin Mizoram palar le zirtir tu ro pui hlaphu thiam ni bok pu lian dala ming choin pandal ro pui tak sak ani bok ani he program mang tur hian Mizo Zirlai zong te kan som acheu kalome